Good morning, sir. My name is Akash Magar. I am 28 years old. I am from Sengja, Nepal. I am married. I have 5 members in my family. My education is +2 pass. I am fit and fine. I have 4 years of experience as a pig farm in Nepal. Thank you. आणि हाले नि एक रिमसरिन बस्छ त्यसरी खिचेर त हाल्यो आयो ल यसो यहीँ बस एक कटौरा लिएर बस त आउँछ खान नडराउ जा कान्छी खान्छ क्या त्यसले नि खान्छ देऊ न हो त्यसै समातेर त्यही जलाइदिए नि हुन्छ क्या देऊ त्यो भुइँमा घोप्टाइदियो त माउ थियौँ किन नभगाउने